أيديهم وما خلفهم बड़े वाले की कोई नजर छोटा वाला बहुत नॉलेज होता है छोटा वाला क्या है दिमाग ज्यादा होता है हाँ उसको ज्यादा नजर आता है يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ما شاء الله. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما شاء الله. الله. अरे बाबू तू है فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ما شاء الله. صدق الله العظيم. الفاتحة. ما شاء الله تبارك الرحمن.